Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Karena kesempatan malebih ewe untuk lebih barakatna loni mai lebih riolog bacangi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai to pajajiatta ia mana sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna to pandritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Utanga-tanga ispandu wengkalingai protokol ternyata acarata weni dua tiga yaro peringatan Isra Mi'raj, yang kedua tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Gangkana wetuku tuda dendre kriolona spandu mohon roka mapikiri makeda agaro makesindri bicara matu nareko macaramaki. Gangkana weng kalingai alena to malabita pak baca korange dendre. Ternyata yang dibaca adalah salah satu ayat dari surah Luqman. Salah di ayat boleh dilalena ayatna akorange surah Luqman, yaitu surah Luqman ayat 17. Sebenarnya yang dibaca ayat 16, 17 dan 18. Nekia wetuna rodendre nabaca ayat 17 tanpa mondor tanpa mompor ya kaleku maka da mamadeni narekoya naro ribicara rilalena iyeweni tabarajeka dampem ia rodendre ayat ribacai maka da ya bunayya aqimis salata anakku patattongi sempajangi wa'mur bil ma'rufi aparentai yang ngidecengi wanha anil munkar nania apesangkangi jahe wasbir ala ma asabak nania sabaraki wisininna anu engkai tujuko inna dzalika min azmil umur nasaba iya romanna purana patentumanu fongallahu ta'ala iya he ayae engkai rilalenna surah Luqman. Na pertanyaan iga metoro sitongenna Luqman dan apa keistimewaannya? Kenapa namanya dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran? Nasisalangi topan ritata mengenai statusna pangulutta Luqman. Sebagian ulama mengatakan ia pangulutta Luqman termasuk salah sedi nabinna puang Allah Ta'ala. Tetapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama mengatakan ia pangulutta Luqman tania nabi. Nekia termasuk itu malebi nasabak riwerengi hikmah rifuang Allah Ta'ala gangkan nariasengi Luqmanul Hakim. Ya naro ayat di dalamna akorange
walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nama jepunna pura iwerengi hikmah pangulut Luqman. Mompo pakutana makeda agame toro sitongenna riasen hikmah. Sampai-sampai Luqman begitu istimewa. Taparajeka dampeng engka kita pura ubaca. Ditemukan di dalam salah satu riwayat. Engka salah sedi anak santri. Natanaiwi guruna. Maka dapat kiai, kepada siapa kami harus belajar hikmah. Pak Kiai, kepada siapa kami harus belajar hikmah. Ternyata makede guruna, anakku, guru ko hikmah rito butai. Belajarlah hikmah pada orang buta. Makutane santrina, makeda magiro naku kito butai mak guru hikmah. Makede lapo guru makeda anakku, ia tu to butai nareko jopai, dek napalesso i ajena, sanga dipura pinaparessa lalenge nasabak tongkakna. Dia tidak meletakkan kakinya sebelum dia memeriksa jalanan dengan tongkatnya. Naset dipi madeceng nainapa napalesso ajena. Aga betuana itulah hikmah. Penuh kehati-hatian. Oleh karenanya, dek na sembara mak bicara, dek na sembara gau, nania sembara kedo, nekia puramanan na pikiri kilet biriolo, riolo tenna puadana set die gau, na pikiri kilet biriolo, riolo tenna pugau na set die gau. Na pikiri kilet biriolo tenna puadana set die ada, na pikiri kilet biriolo, riolo tenna pugau na set die gau. Nai sepi makadatiwi deceng, nai napa napuada, nai sepi makadatiwi deceng, nai napa napugau. Prinsipnya orang yang penuh hikmah bukan kulil haqqa walau kana murran. Apa kulingi? Prinsipnya orang yang penuh hikmah bukan kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Tapi prinsip orang yang penuh hikmah, likulli maqalin maqam, wa likulli maqamin maqal. Semua tempat ada ceritanya, dan semua cerita ada tempatnya. Bapak kulingi, prinsipnya orang yang penuh hikmah, bukan katakan yang benar sekalipun itu pahit. Tapi prinsip orang yang penuh hikmah, likulli maqamin maqal, wa likulli maqalin maqam. Semua tempat ada ceritanya, dan setiap cerita ada tempatnya. Betuana ada orang yang penuh hikmah, dekna sembara pau, nekiana pikiri kilet biriolo, maka dayaro adanna tiwi muaga deceng, lau ripadanna ripancaji. Bukan persoalan benar dan tidaknya, tapi yang menjadi ukuran bermanfaat atau tidak. Nasabak namutu nasabak namutu tongang, nareko makasolangi makurat decetoi. Pakulingi namutu tongang tapi nareko makasolangi makurat decetoi. Aja tosi nagara-gara mak bicara silempuk naki namita ki tau keru ingat nah tapa makeda ki Allah keru lada paling ingatmu. Pak iya rona bicara tongang tapi upanna nafawi wedingi makasolang. Maka itu berarti tidak semua yang benar mesti diucapkan. Yang penting yang diucapkan itu semuanya benar. Dek na yang manenna tongenge mesti ipau. Yang penting ia ro ipawe, ia naritu termasuk ada tonge. Berarti prinsip orang hikmah bukan benarnya, tapi prinsip orang hikmah bermanfaat atau tidaknya. Ia naro pangulut Luqman. Nekia, menurut riwayat engka keunikan na pangulut Luqmanul Hakim. Agayaro pertama, pangulut Luqman ternyata termasuk itau bolong-polong. Luqman termasuk orang yang berkulit hitam, tapi mampu isi di pakutana. Ia ro pangulut Luqmanul Hakim to bolong-polong. Tapi mengapa namanya begitu mulia sampai-sampai dijadikan nama surah di dalam Al-Quran? Kurma jello ala birenna se dia rupa tahu bukan karena penampilan lahirianya.
nekia alak birenna se dia rupa tahu nasaba anu engkai rilalenna watakkalena. Wakulingi alak birenna se dia rupa tahu tania penampilan lahiriana, nekia alak birenna se dia rupa tahu anu engkai rilalenna atinna. Dan itulah Luqman, bahwasanya kulitnya boleh hitam tapi hatinya insya Allah putih. Mabolong ulitna nekia mapute atinna. Gangkanna makede tuadanna tawacata angkena se dia sewa-sewa tania anu tallewe risaliwon, tapi angkena se dia sewa-sewa anu engkai rilalenna. Wakulingi angkena se dia sewa-sewa tania yaro tallewe risaliwon, tapi angkena sewa-sewai tak gatungi rilisena. Walaki contoh botolo wairinu, misalna engka botolo aqua, iare ga botolo le minerale, nulle ellinna ya botolo tellu Rp10. Magina tellu Rp10 nasaba lisetna wairinu. Tapi benenge ya botolo isullewi lisetna mancaji sirup, kira-kira siaganya ro ellinna. Nulle mendre i mancaji 5.000 iare ga 7.000. Tapi benenge ya tomar botoloe isullewi lisetna mancaji cani. Nulle mendre lade ellinna mancaji 100.000. Tapi benenge ya tomar botolona isullewi lisetna tania wairino, tania sirup, tania cani. Tapi ya botoloe isullewi lisetna mancaji wai cemme, kira-kira siaga ro elin. Tapi balinna dega aga hargana. Pertanyaan, magina si salah elinna, magina si salah hargana, na padahal ya mua botolona, tapi balinna angkena ya ro botoloe tania gara-gara botolona, tapi angkena ya ro botoloe tak gattung iri lisetna ya ro botoloe. Makunihe pangulutta Luqmanul Hakim. Ulikna bolong-polong, tapi ternyata mancaji witau liwat lebihna, sampai-sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, karena itu memberi isyarat kemuliaan bukan karena penampilan lahiriah, tapi kemuliaan karena apa yang terdapat dalam batiniah. Wajah boleh hitam, yang penting hati tetap putih dan bercahaya. Ia naro pangulutta Luqmanul Hakim. Sampai-sampai engkau rekada makeda wajahku boleh wajah-wajah anarkis, yang penting hatiku tetap romantis. Engkau biasa rekada anak muda makeda wajahku boleh wajah-wajah anarkis, yang penting hatiku tetap romantis. Apa engkau tahu wajahnya wajah-wajah romantis, kata-katanya selalu manis, ternyata perbuatannya bengis, selalu membuat orang menangis, dan ternyata kuat makan kue lapis. Hadirin yang dimuliakan Allah, keistimewaan dan keunikan yang kedua poleri pangulutta Luqmanul Hakim. Menurut riwayat, ia pangulutta Luqmanul Hakim macam dawa-dawa. Pangulutta Luqmanul Hakim menurut riwayat macam dawa-dawa, macam nasu-nasu. Sewa waktu riolni i dirajai, maka dari rajai na puadangi pangulutta Luqman. Luqman gereke ngak si kaju bembe, na inapa nasuang ngak poleri bembe ero kami nama kesinge pole kuru bembe. Gangkana pangulutta Luqman lokani mak gerek bembe. Sisenna purana jojo iya ro bembe nalani lilana nania atinna bembe na inapa nanasu na dawa-dawa. Sisenna selesai na tuanani dirajai. Selesai mandre rajai na puadasi Luqmanul Hakim makedabaja Luqman loka ko sigere ke kak bembe. Ternyata rajai pakan re bembe. Loka ko sigere ke kak bembe. Na inapa nasuanga kami namatunae pole kuro bembe. Hari pertama nasuanga kami nama kesinge. Tapi ternyata hari kedua make derajai nasuanga kami nama tunai. Sisenna Pak Bajanna pangulutta Luqmanul Hakim loka mak geret bembe. Selesai mak geret bembe na jojo ro bembe
napilay lilana nania atin na bimbe. Selesai na nasu, selesai na dawa-dawa, na tuanasi dirajai. Si senna na itarajai, tapamacay irajai, nasaba yangga inanggay alena rielekele di Luqmanul Hakim. Gangkana make derajai Luqman, dek kaming kalingay adaku, iwan ni, welawi kami na makasinge, mualang nga lilana na niya atin na bimbe. Yewe asoy, welawi kami na matunay, ternyata tetap muy lilana na niya atin na bimbe mualang nga. Maka de pangulut ta Luqmanul Hakim ta parajeka dampen raja sitongen na engkah hikmana sengaja ualangi lilana nan nia atin na bembe nasaba engka paseng maka dani gini gitau tuli parakai nan nia padecengi wililana nan nia atinna majepu iya na tu tau kami na malebi tapi ni gini gitau denul lem malituti wililana nan nia atinna majepu iya na tu tau kami na matuna. Ia nahe Luqmanul Hakim. Akhirnya Luqmanul Hakim raja sengaja lilana nania atinna bembe ualangi nasaba engka paseng nigi tau tulim malituti lilana betuan nama litutiwi ette timunna sekaligus malituti atinna majepu iya na tu tau liwa lebihna tapi nigi tau de nulem malituti lilana betuan de nama deceng ette timunna asal mak bicara itu 5 pedi muni dah colin na tawe na taro nana de to na ule pedecengi wi atinna maka de pangulut Luqmanul Hakim ia na tu tau liwat tunana gangkana maka de pangulut Luqmanul Hakim as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu ia tu mamkoe megala de cenna tapi samanna makurat tau mulek jamai pakulingi maka de Luqmanul Hakim as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu ia tu mamkoe megala de cenna tapi samanna makura tau mulek jamai aga sabakna nasabak samanna ia ro idi to egai samanna lebih ipojiangi mak bicarai na ia mamkoe buktina nule engkau to mak bicara ya lo tak tetap mutoki mak bicara mak ceramah kak engkau muto mak bicara berarti kurma jelok maka da iya ro idi rupa tawe ipoji meto mak bicarai na ia mamkoe as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu ia tu mamkoe megala de cenna tapi makurat tahu mulek jamai. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu mompok pakutana acara tak peringatan Isra Mi'raj tapi magiro den realena ustaz tak pengaji ternyata yang dibaca adalah surah Luqman ayat 17 pape balinna ku Isra Mi'raj ribicara secara otomatis sempajangnya ribicara naya rodendre na baca alena to lebih tak pengaji pasenna pangulut Luqmanul Hakim lauri anakna mengenai sempajangnya maka dari adanna pangulut Luqmanul Hakim ya bunayya aqimis shalah anakku patatol laloi sempajangnya aga betuanna tafarajai ka dampe iya he ayae na parengarangi ki fong Allah Ta'ala maka da pangulut Luqman na parengarangi anak na barak kuaga na patattongi sempajangi na napak guru ki ayak na korange maka da sebelum musuro tolaingi ale mulut biriolo jamai maka itu memberi isyarat ketika Luqman mengatakan kepada anaknya ya bunayya aqimis shalah anakku patattongi sempajangi kurma jello rimakedanna alena lebiriolo malituti wisempajanna nainapa na parengarangi anakna untuk pada cengi wisempajanna pertanyaan magi na pakuro tafarajeka dampeng alamas sia-sia jangan sampai idi matinulu masempaja na ternyata anak ta di nasempaja jangan sampai idi isep masiji nah ternyata anak tak mabelai poleri masiji karenanya ia nahe ayah ema parengera lokari idik mana tajagewi sempajata tapi ajak talupewi sempajan na wija-wijata pakulingi tajagewi sempajata tapi ajak talupewi sempajan na wijata
Bu, bu, eloka makutana. Kuloka ki mak birejama rima sijie. Tapi ya pakutanai idi tona bali wiri lalengati. Ajak na tagili mite sedeta. Maraga pakutanana. Narekoloka ki mak birejama rima sijie. Engkatomi garoana tak macoy. Wakuling. Kuloka ki mak birejama rima sijie. Engkatomi garoana tak macoy. Nareko engkami alhamdulillah. Tapi nareko dei gaga tegelau. Alamas sia-sia. Suju amani di dalam masjid. Nah ternyata anak tak de nengkana suju. Ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Taparajeka dampo walangi contoh. Andre Guruta pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso. Andre Guruta Farid Wajedi. Saya kira mari sengemanan di seseta. Alena Andre Guruta se ditungke mi anak. Andre Guruta Farid Wajedi, Guruta Mangkoso se ditungke mi anak. Yaro lagi makun rai topa. Dalle nana to macaramai. Tahun 2015 tanggal 10/2 Ulesedi 2015 jaji apona Guruta di rumah sakit Parepare tetek pitu ri elekele sekitar tetek 10 engkani Guruta pole Mangkoso lauri Parepare untuk mitai apona lesok Guruta pole riotoe tamak di dalam rumah sakit manessa matapak di rupanna Guruta tanrang Aryo renungan engka apona. Selesai na bacaan pak doangan. Noli kak Guruta mak depe. Maka de Guruta, Agus, engka na tu anakmu. Ilalang hatiku maka daka engka tona tu apota. Ternyata ia minapuadang Guruta maka dai ingerangi. Sesukses apapun anakmu di dunia ini. Kalau anakmu tidak melaksanakan sholat, kesuksesannya itu tidak ada artinya. Karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Dek panagen siwen ni jaji apona Guruta. Na parengerangi ni manitunna mengenai sempajanna apona. Maka dek engerangi sipu hebak na anak murilino. Na rekodena sempajan. Ia tu kehebatan nadega agagunana. Nasaba ujung-ujungna ia tu anak utama iranaka. Aga betuana tanggung jawab tak manengi. Tapade cengi wi sempajata. Tapi ajak lalu talupewi pada cengi sempajan na wijata. Mohon maaf. Dek nace de iruntu. Engka tomatoa. Nareko masikolai anak na kutamang kanak-kanak. Ya rega masikola anak na di SD. Mabiasa na teddu anak na. Tapi maraga cara na teddui. Kutete enen ni. Na teddu anak na makadana. Bangun kina. Oto na magati na. Lo masikola. Tete enen ni. Terlambat amma ko. Dek muna anak kadana. Oto ko masempaja. Pakulingi. Dek na cek de iruntu. Engka tomato ko na teddu anak na. Otok kona tete enen nih si tengahnya nih pitu terlambat amma kona bangun ki cepat pergi mandi. Bangun ki cepat pergi mandi. Tapi apa yang terjadi? Dek muna na podangnya anak ba otok koma sempaja. Taparajeka dampeng. Nareko selama ini tatedui anak tak nasikolana tarampiangi. Maka mulai besok tatedui anak tak sempajan na tarampiangi. Tuh kulingi. Nareko tatedui anak tak selama ini tulis sekolahana mi irampeangi maka mapamula baja ku tatedui anak tak sempajan na taparengerangi aga sabakna ya ketorengi tulis sekolahana amma ni parengerangi na ternyata si senna selesai mas sekolah dek muna nang kana suju na dek muna nang kana bacangi pak doa tapi nareko sempajan na iparengerangi pastikan anak kita akan selalu mendoakan orang tuanya.
Ya nahe tanggung jawab tak mana. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu salasu banatin. Nigi tahu mapunangi teluija. Fa ahsana ta'dibahunna. Napa kesingi didikanna anakna. Fa adkhalahu Allahul jannah. Majepu ijami ngilapot tomatoa tamak suruga. Telu anak. Napa kesingi didikanna anakna. Ijami tomatoan na tamak suruga. Engka sahabat makutana makadawasna taini. Maga ni nareko dua mi anak. Maka dia Nabi tawasna taini. Namu dua mi anak. Yang penting makesit didikanna. Ijami tamak suruga. Engka simetek maka dawa wahida. Maka ni nareko se di mi anak. Maka da si Nabi tawa wahida. Namu se di mi anak. Yang penting makesit didikanna. Ijami tamak suruga. Betapa perlunya mendidik anak dengan baik. Tapi nuleng kamakutana makadamaga ni nareko dek gaga anak. Wad ditoma karo tamak suruga. Maka de to panditata mapatamae suruga tania anak bawang. Tapi mapatamae suruga termasuk mapideceng rito pajajiata. Engka tahu de gaga anakna. Tapi de gaga tahu de gaga tomatoan. Aku dengi, engka tahu de gaga anakna, tapi de gaga tahu de gaga tomatoanna, aga betuanna. Kude nariul tamak suruga nasabade gaga anak, ajak lalu tapalepe isuruga nasabak mapide cengi ridua itu fajajiata. Kunihe para lunai, ya bunayya aqimis shalah. Anakku patetol lalu sempajangi. Mohon maaf. Iya nareko mak bicara tomatoaka. Mabiasa engkau rekada urampe makada se di Indo. Naulle parakai 10 anakna. Tapi terkadang engka 10 anak. De naulle parakai wise di Indo. Tengerangi Indo tahe. Pak maker-keras dia. Se di Indo. Naulle parakai 10 anakna. Tapi terkadang engka 10 anak. De naulle parakai wise di Indo. Tengerangi Indota namu maraga sibukna. Namu maraga egana jamanna. Kumalasai anakna. Nasalai jama-jamanna naloka parakai wi anakna. Tapi engka anak. Malasa indokna. Malasa ambokna. Deneng kanalomite tomatoana dengan alasan mega jama-jamanna. Kuni para lunahe didikan orang tua. Karenanya Luqmanul Hakim na parengerangi ki pada Tuhan rampewe pongala ta'ala rilalena akorangi maka de pangulut Luqman lori anakna ya bunayya aqimis shalah anakku patetolale sempajangi ya bunayya aqimis shalah anakku patetolale sempajangi. Pasanna Luqmanul Hakim yang kedua, wa'mur bil ma'rufi. Nania aparentai laloi decengi. Artinya, ajak na alenu mi elok salama. Tapi engerangi tolengi. Dengan cara selalu mengingatkan kebaikan. Aparentai laloi decengi. Nania wanha anil mungkar. Ape sangkangi jae. Tentu ia patuna jaji ya parentak decenge nania ya pesangkat jae nareko engka pak disenga. Ubakulingi ia patuna jaji ya parentak decenge nania ya pesangkat jae nareko engka pak disenga. Aga betuana aja na ibadahana mi bawang anak tak terperhatikan. Tapi tengeratoi pak disengena anak ta barak kuaga ya romatu pak disengena mantarai untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar maparentangi decenge nenia mapesangkangi wijae karenanya taparaje kadampeng sempajanna nenia pak disengena wijata upakulingi sempajanna nenia pak disengena wijata engkap ya heduhai ajak na sempajan mi bawang nadek na sikola. Ajak na sikola mi bawang, nadek na sempajan.
Gang karena biasa urampe, maka da ayat mula-mula na tarima nabita, ayat mula-mula na tarima nabita, ia naritu ikra, ia roria sengi ikra betuan na parenta mak baca. Surah Al-Alaq ayat pertama ia naritu ikra, parenta mak baca, ikra. Tapi pura gata perhatika capak na ikra. Ternyata ayat terakhir dari surah Al-Alaq makedai kalla la tuti'hu wasjud waqtariba. Pamulanna surah Al-Alaq makedai ikra parenta mak baca. Tapi capak na surah Al-Alaq makedai wasjud waqtariba, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Pamulanna surah parenta mak baca. Capak na surai parenta untuk sujud nenya marepe ripuangi. Pertanyaan aga betuan na yaro, maka de topan ditata itu isyarat. Baca ki, nata tambah pak disengeta, tapi tengerangi pak disengemak barakae, ia naritu pak disengeng, ia mantara eki sujud nenya marepe ripuang Allah Ta'ala. Gang karena tapasikolai anak ta. Tadi di anak tak, tasaparangi sikola anak tak kami nama kesinge, tapi tengerangi ia lalu sikola, ia wedingi pasujui ripuang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alamat sia-sia, yang kosori amani sikolana, lutu amani surut na dareh, lutu amani sertifikat na pangim-pangim, lutu amani sertifikat na galunge, untuk mengkosori wisikolana wijata, tapi si senna sarjana, dek munahana sujud ripuang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karenanya tanggung jawab tak mani. Gurung boleh ripangulut Luqmanul Hakim. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nah napa makadasi wasbir ala ma asabak. Sakbarakiwi sininna anu engkai tujuko. Pertanyaan, magiro na perlu engka asak baraken, nasaba ia panajaji sempajangin nareko engka asak baraken. Ia panajaji ya perintah decenge nareko engka asak baraken. Ia panajaji ya pesangka jae nareko engka asak baraken. Ia panajaji sekolah nareko engka asak baraken. Ia panajaji pak disengi nareko engka asak baraken. Pastinya kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Karenanya wasbir ala ma asabak. Sabarakiwi sininna anu engkai tuju ko. Inna zalika min azmil umur. Nasabak majepunna ia romenang termasuk purana patentu mana fong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekira mamadeni ya roh ialah hikmah sebagai pesan untuk peringatan Isra Mirajeta dilalenna kesempatan malabi ewe. Ya tamaisi poin yang kedua, tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Tafarajeka dampeng wetunna tama ulen raja, wetunna tama ulen raja, marelo doangi nabi tamakada Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah. Kuat tawerenga baraka rilalenna ulen raja. Wa Sya'bana nanniya baraka rilalenna ulen Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Nanniya tapaletu ka puang mutamewi ulen Ramalan. Maka de tofan ritata ia ropa doangan nabita dua akad tanah. Pertama, pak doangem marelau baraka. Yang kedua, pak doang papelampe sunga. Nasabah makade Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Puat tawerenga baraka rilalenna ulen Rajab dan nia ulen Sya'ban. Pertanyaan magiro nabita na baraka nilau. Magiro nabita na baraka nilau. Makade topan ditata. De gaga hisapa idi tolinoe sangadina decing. Wakulingi de gagari sapa idi tolinoe sangadin na deceng sementara ompoken na decenge kui barakai. Wakulingi de gagari sapa sangadin na deceng sementara ompoken na decenge kui barakai. Tafarajeka dampeng pak disengem ma decenge tania pak disengem mai gai. Tapi pak disengem ma decenge pak disengem mak barakai.
Sininna ya pejabat itikenge ku KPK. Tomatan remana sikolana, mega mana pak disengen. Tapi magi ne tiket di KPK na padahal mega mana pak disengen. Pape balina memang mega pak disengen ne kiadena paraka. Oleh karenanya pak disengem made cengetan nia pak disengem maegae. Tapi pak disengem made cenge ia naritu pak disengem mak barakae. Waramparam made cengetan nia waramparam maegae. Tapi waramparam made cenge ia naritu waramparam mak barakai. Pakulingi waramparam made cenge tan nia waramparam maegai. Tapi waramparam made cenge waramparam mak barakai. Taruh ni cede yang penting mak barakai. Nasabah insya Allah ku engkau mua baraka nak engkau tu decena. Daripada maega na dek nak baraka upana dek nak baraka dek aga decena. Tapi tentu ia nak kami nama kesing, ia tahu nama ega, ia tahu nama baraka. Sekarang mampu pakutana, tegaina riasa warampara mak baraka. Agar ukuran riasa ngimak baraka, tafarajeka dampa makede topan ditata. Naya riasa ngi baraka, tania amegangan na irita. Tapi naya riasa ngi baraka, irita iri akke gunana. Pedek make guna ya tuaram parata, pedek mak baraka. Walangi contoh, nabita wetunna nabicara puasae, nabita wetunna nabicara puasae, maka de nabita tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah karena di waktu sahur ada berkah. Maka dia Nabi makan sahurlah karena di waktu sahur ada berkah. Andre dan niari ki nasabah ia tu andre dan niari engka barakana. Pertanyaan, magiro Nabi nakada di waktu sahur ada berkah. Dia nakada di waktu sarapan pagi ada berkah. Dia nakada di waktu makan siang ada berkah. Tapi makada di waktu makan sahur engka barakah. Ternyata rumus nama kedai ia tu na rekomande den niari ki makan sahur jarang runtuk tahu makan sahur mande den niari na mega nandre jarang runtuk tahu mande den niari 2 penne 3 penne ya rumah sauroi iruntuk tace de minandre tawe bahkan engkau tahu makan sahur 1 suap 2 suap minum kopi selesai. Tapi tabat tai-tai, cek dek minandre wetunna sahur, tapi ternyata magalak mapuasa narapi mangaribi. Tapi tabayangkan ini niata bandingkan yang kupura ki mandre ele. Namu maraga gana yandre kuele si penne 2 penne 3 penne nandre kuele upana narapi tetese di dek ule tahangi lupuna. Magina pakuro si sale barakai. Maka keberkahan tidak dilihat dari banyaknya. Tapi keberkahan dilihat dari manfaatnya. Aga betuan tapak baraka iwaram parata rigau engkana tapak kegune waram parata untuk aleta nan nia tau egai. Semakin bermanfaat, semakin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aga betuan tapak baraka iwaram parata rigau engkana tapesui sekena. Tapesui pasidekana, tengerangi mawakaf dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pak doangan Nabi tamakada siwabalikna Ramadan. Puat tapaletu kak mutamewi ulan ramalang. Sitongan na ya pak doangan pak doang pak pelampe sunga. Nasabaku makada kita paletu kak mutamewi ulan ramalang. Make betuang makada puang talamperi wisungaku barak kuaga urapi mupi ulan ramalang. Karenanya atau pada mak darari mamuare engkai manang hadir di lalana yewani pada engkai mana ki mati matarawe di lalana ulan ramalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi engkau fakutana magiro nabita nana rampe ya telue ulan Raja Sya'ban sibawa Ramadan. Kenapa Nabi menyebut Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Ternyata makanya topan ditata engkau hikmana. Aga betuana samanna elo imakada nabita nareko elo kollolo ngi barakakna ulan ramalang pas sadia memen niale murilalenna ulan raja dan nia ulan Sya'ban.
Gangkana maka de topan ditata ulan raja rie barai ulam matanat tanu. Ula Sya'ban rie barai ulam mak bolok-bolok. Sementara ulan Ramalang rie barai ulam mingala. Rakulingi ulan raja rie barai ulam matanat tanang. Ula Sya'ban rie barai ulam mak bolok-bolok. Sementara ulan Ramalang rie barai ulam mingala. Aga betuana ku elok ki mingala wasele mae gari lalenna ulan Ramalang tatanat tanam memen ni amalak tari lalenna ulan raja nai napa ta bolok-boloi amalak tari lalenna ulan Sya'ban insyaallah kutama imati ulan Ramalang mingala ki wasele maega boleh ripuang Allah subhanahu wa ta'ala gangkana engka disedingi tak bajo-ajo sepu-sepuna ulan Ramalang. Tuli engka ni sedin romai angin-angin na ulan Ramalang. Apalagi karena rekomanonto kita televisi. Tapa engka ni iklan na sirup Marijan. Jadi pakul ni manonto kita televisi tapa engka na iklan sirup. Ternyata ke Indonesia kumompo ni iklan sirup. Macam awet ni tu Ramalang. Oleh karena itu para jeka dapat engka ni sedin romai tak bajo-ajo ulan Ramalang. Oleh karenanya, tapi tangi mitanrang ari renung ngeta. Engkau hak desa rampai. Sekalipun yewe hak desa oleh sementara ulama dikatakan hadis dhaif, malemah hak desa na. Tapi dia nama gagari pancaji motivasi, maka dai man farihah bidukhuli Ramadan, harramahullahu ala niran. Nigi tau mario renu. Nasaba apolengenna ulan Ramalang, majepu iharangkang itu bunna nagesa apin naranaka. Nigi tau mario renu. Nasaba apolengenna ulan Ramalang. Majepu iharangkang itu bunna nagesa apin naranaka. Maka dari topan ritata hadis ini dari segi kualitas mungkin dhaif malemah hak desekna. Tapi dari segi makna itu sejalan dengan nilai-nilai agama. Aga sabakna maka dari ayatna korange kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu maka de fongala taala puadangi ro menang nasaba engkangenna pak bere nanenni apa masena puange fabidzalika falyafrahu si boleh-boleh nalalo pada mario renu nasuro ki fongala taala mario renu nareko engka pak bere nanenni apa masena pakulingi nasuro ki fongala taala mario renu nareko engka pak bere nanenni apa masena na apolengenna ulan Ramalang merupakan ipam masih maraja poli rifong Allah Ta'ala nasuro ki mario renu nasaba engka pam masena apolengenna ulan Ramalang merupakan ipam masih samana elo imakeda fong Allah Ta'ala ario renu ko nasaba apolengenna ulan Ramalang karenanya iya nahe melok ripak dupahe apolengenna ulan Ramalang kita sambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Pertanyaan magina pakuro pole ulam Muharram dek mana pakula dero mompo Jumadil Ula dek to mana pakula dero mompo ula Sya'ban dek to mana pakula dero mompo Zulkaidah dek to mana pakula dero ni kasi senna Ramalang isuro ki mario renu nasaba apolengan na ulan Ramalang tapi balinna sitongen na baraka na ulan Ramalang diperuntukkan khusus bagi umat Nabi Muhammad. Pakulingi, barakat na ulan Ramalang diperuntukkan khusus bagi umat Nabi Muhammad. Pertanyaan, tiga mondo dasarna. Walangi contoh, maka dia topan ditata. Engka memang ni ulan Ramalang. Riolo tendrijajian namu panabita. Engka memang ni ulan Ramalang. Sebelum Nabi dilahirkan. Tapi fongala ta'ala, ia manina pompo i baraka na ulan Ramalang. Ia manina rampai alat biran na ulan Ramalang. Engka manina bitari utusuk mancaji Nabi dan niasuro. Upakulingi, Ramadan sudah ada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi keberkahan dan kemuliaan Ramadan nanti dibuka setelah Nabi Muhammad dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Pertanyaan agak betuana, kurumak beri isyarat, barakakna ulan Ramalan diperuntukkan
khusus bagi umat Nabi Muhammad. Oleh karenanya perlu ya pitang Aryo renung eta. Walaki contoh, ia itu maceramai to pole baru. De wisengi maka da maraga adetna to rapenge. Maraga adetna to simpoe. Maraga adetna to sidendrenge. Nekia adetna saisa saja seletak di baru termasuk di kampoku sendiri. Nareko elok ni tama ulen ramalang. Seso ia rega dua ngeso. Riolo temu tamana ulen ramalang. Dek na cek dek tomato wata mebu andre kandre. Na inapa noli pua ima, noli bali bolana, noli anak-anak nama depungan, noli sompulolo nama depungan. Hadir di bolana untuk doa bersama menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dek wise makeda makutoga rokumaye. Makutoma. Na pakasengi witawe di baru diaseng ada makduk paketeng. Na pakasengi tawe di baru makduk paketeng. Sitongan na asem ya makduk paketeng. Tapi yang menjadi pertanyaan aga na pugau tomatuata na reko makduk paketeng. Satu, baca doa bersama menyambut Ramadan. Yang kedua, mebu andre kandre supaya pada engkan andre kupurani baca doa. Jadi sitongan na yaro andre kandrewe dek gaga hubungan na si bapak tuangange. Tapi yebu andre kandrewe barak waga engkau di andre kupurani baca doa. Neng kia tafarajeka dampe. Seisa masyarakat tak dibaru. Na rekomak du pakete mebu andre kandre dek na cek dek yaro andre kandre nek bue iya naritu soko na palopo. Maragero ria senge soko na palopo, soko asepulu na pancaji soko, ipasi andre golla cella, ipasi campuru atelo. Yanaro riasa soko na palopo. Pertanyaan, magiro tomatoata, engka makduk paketum nek bu andre kandre, di samping baca doa, andre kandre nek bue soko na palopo, ternyata yaro andre kandre na palari senu ngengi. Na yaro senu ngengi, maka de pangulut Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasya'um. Ia tu nabita napoji mas senu-senungange tapi liwat na cece na mapimali. Betuan na ada senu-senungan tidak jadi persoalan, tapi mapimali na cece nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, ada betuan ya Rasulullah na palopoe. Ternyata sengaja ya ronebu na pancaji pak doangan tania baca. Tapi na pancaji pak doangan nasabak gau melalui senu-senu maraga akatana sokok na palopo asepulu iya ro asepulu sipak na malemah sehingga mancaji pak doangan mamuare tuli malemai atiku tarimai apolingan na ulan ramalan mamuare tuli malemai atiku beribadah dan nyamak kasiwian di pongala ta'ala rilalenna ulan ramalan na pasi andre golla cella magatosi na golla cella, iya golla cella maceni, mamuare tuli maceni ngatiku, maka cuek rina bitta di dalenna ulen ramalan. Magatosi na atelo, mamuare mapute atelo atiku beribadah di dalenna ulen ramalan. Oleh karenanya, ya purai mandre soko na palopo semestina matinulu ilo matarawe. Ya pure mandre soko na palopo semestina matinulu imang ngaji. Nasabak kupure mandre soko na palopo na makutu mangaji makutu lo matarawi pacapu soko mia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapak dupai ari renung eta nasabak apolengan na ulen ramalan tentu kebahagiaan utama ditandai dengan doa kepada Allah. Mamuare puangi nawerengi umur malampe, nawerengi adisik disingan, nato pada engkan rate nanya liserwi ulan ramalan nasabah amalak madeceng. Yang kedua mak dararingi ripuangi, mamuare pedek menceng ite petak mutamewi ulan ramalan. Nasabah engkar rahasiana ayatna korangi. Parentana puasa iri lalena akorangi, ipamulewi nasabah pangobi lori tomatepe. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyah. Sini na tomatepe.
Pertanyaan magi nadek nakedaya ayuhan nas. Sininna rupa tawe. Tapi makedaya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe. Kutiba alaikumus siyam. Tania sininna rupa tawe rioli. Tapi tomatepe. Nenapa ripuada makeda iwaji kekotuman nama puasa. Agak sabakna. Satu. Ia panaweding ilolong baraka na puasai. Nareko engka tepe. Yang kedua, ia pernah jadi puasai nareko engkato tepe. Butina, ia tu puasai rahasia tak si bawa puangnya. De gaga misengi maka nama puasa kiare gana de sangadina idik mi si bawa Allah Ta'ala. De na cek de engka tahu ternyata magalak ma puasa. Tapi de gaga tanda-tanda na maka dato ma puasa. Nah sabab de gaga beda na ku ma puasa si bawa de na puasa. Tapi engkau sesak jadi seleta asal siruntu ki madodola da irita, asal siruntu ki malam-malam da irita, asal siruntu ki de mula ne sama na mawarla da joka mawarla da kedo ternyata masya Allah capuk mua dua peni. Nareko siruntu ki madodo irita, tapi ternyata di balik itu semua ternyata silalona pura mating kero. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurma jelok puasa rahasia tak si bafong Allah Ta'ala. Oleh karenanya di sinilah dibutuhkan kekuatan iman. Kepada mak dararin di fong Allah Ta'ala, mamuare nawerengi umur malampe puangi, nawerengi adisik disingin ajap pajapangan, dayan takala penti pedek makesingi tepek tak, kepada mutamewi ulen ramalan, nawat din dilolong barakatna puang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mama denyer ceramata rilalena kesempatan malep biewe mamuare pada napak barakat manangi pongallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اللهم صل على سيدنا محمد.